দিদা কি করছো? ফল খাচ্ছ পুজোর? পুজোর ফল খাচ্ছি বন্ধুরা। শুভ দুপুরই বলি। ঠাকুর মশাই মানে ইচ্ছে করে বসে বসেই দেরি করছি। কি বলবো, 11:30 আসার কথা, 12টা বেজে গেছে। ঠাকুর মশাইয়ের কোনো দেখা নেই। 10বার ফোন করার পর মনে হয় 11-12 বারের মাথায় ফোনটা ধরলো, এখনো 15-20 মিনিট। এতক্ষণ পুজো হয়ে আমি রান্নাঘরে চলে যেতাম। তো চলুন, আর একটা নতুন ব্লগের সাথে সবাইকে স্বাগত জানালাম। আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন, আমিও আছি। এই ঠাকুরের আজকে গুরু পূর্ণিমা, একটু পুজোর জোগাড় হচ্ছে। আসছে না বলে এতক্ষণ ধরে টুকটুক করে কাজ হচ্ছে, নাইলে বলে না ঠেলা পড়লেই গল্প গরু গাছে উঠবে। আমি এখন আস্তে আস্তে করছি কাজ, কি করব। হয়ে গেছে সব গুছানো, শুধু এই ফলটা আস্তে আস্তে কাটছি, বুঝেছে। এখন ঠাকুরমশাই কখন আসে দেখি। এখন হচ্ছে, তারপর ঠাকুর ঘরের পুজো শেষ হলে তারপর বাইরে রান্নাঘরে যাবো, মানে ঘরে। তো চলুন, এখন ডাকছি, পরে আসছি। बालक श्री कृष्ण गोपालाय नमो नमः। इति गंध पुष्प बालक श्री कृष्णाय नमो नमः। इति गंध से ओम नमः शभान सपरिवार सहित सत्यनारायणाय जुगल चरणाय नमो नमः। सत्यनारायण ओम विष्णु विष्णु विष्णु। इति गंध पुष्पं नमः राधा कृष्ण भुजगुल चरणाय नमः। नमस्ते सर्वदेवानां वरदास्य हरिप्रिय जागृति सत्प्रपन्नानां सामवेद च नाथ अमर कमल कांति नील वस्त्रं सुकेशिनी ससदा समभक्तं खरन्ति मनोद्दाम स्तन जुगगत मुक्त दाम। रोग शोक निवारण कामनार्थे सकल सर्वभय निवारण कामनार्थे सकल शत्रु भय प्रशमनार्थे सकल विपद भंजनार्थे सविष्णु सहित सत्यनारायण कृपालाभ कामनार्थे तथा शक्ति गणपति आदि नाना देवता पूजन पूर्वक सभान सपरिवार सहित प्रभु सत्यनारायणाय पूजन কম আছে। কতক্ষণে দৌড়াবে দেখুন না, কি করবে কিছু বুঝতে পারছে না ঠাকুর মশাই। অনেক তাড়া আছে, ওদিকেও তো দেরি হয়ে গেছে সবাই হবেই। এখন তো আপনাকে গিয়ে মান্নাবাড়ি করতে হবে, তারপর সুপ্রিয়া বাড়ি, তারপর আর এক বাড়ি, তারপর হয়ে যাবে। ও না, আমি যাইনি। কবে? ওই বিপদ তাইনি। হ্যাঁ, আমি যাইনি। হ্যাঁ, সীমা সেই ইন্দিরা উদ্যানের ওখানে যে সীমা দিয়ে আছে না, হ্যাঁ, ওনার বাড়িতে নারায়ণপুর 5:30টার সময় গেছি। ও नारायण नमः। इति कंसनंत नागाय नमः। इति कंदिश द्वादश चक्रे भ्रवीत कंदिश सपरिवार सहित प्रभु दिवस सत्यनारायण नमः। ओम नमो स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। ओम नमो ज्ञान नित्यानंद जनार्दन मम पूजादि कर्म निष्ठात भव भो भगवान संतुष्ट भव मम मानस कल्याणं कुरु। कर्तव्यस्मिन् गणेशादि नाना देवता पूजन सहित सभान सपरिवार सहित